Halo guys, assalamualaikum warahmatullah. Kembali bersama saya seperti biasa masih stay di channel yang sama, yaitu Riada Course. Oke, hari ini saya seperti biasa kembali menyajikan materi-materi bahasa Inggris yang seperti biasa saya sajikan ya, in conversation English ya. Oke, don't forget to subscribe and like and share to social media lainnya. Oke guys, we would like to start our learning today. Ya, the topic our learning today is about greeting. Ya, apa itu greeting? Ya, hari ini tema atau topik pembahasan pelajaran bahasa Inggris kita adalah mengenai greeting. Ya, apa itu greeting? Greeting itu adalah percakapan untuk menyapa orang lain. Ya, tentunya of course ya, semua orang atau manusia yang ada baik di Indonesia ataupun dimanapun berada pastinya selalu menggunakan atau menerapkan yang namanya greeting, yaitu kalimat sapaan untuk orang lain ya, yang biasa kita lakukan kepada teman kerja, rekan kerja, atau teman sekolah, teman kuliah, keluarga ya, atau lain sebagainya. Ya, jadi greeting ini sangat umum dan sangat tidak asing lagi bagi kita ya. Semuanya pasti melakukan yang namanya greeting. Greeting itu ada dua jenis, the kinds of greeting, yaitu informal greeting and formal greeting, yaitu greeting formal dan greeting informal. Apa-apa saja yang ada di greeting formal? Oke, kita perhatikan di sini ada contoh-contohnya. Let's are about examples. Ya, di sini ada bentuk-bentuk greeting atau kalimat-kalimat sapaan yang pastinya sangat sering kita terapkan atau kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, apa saja, yaitu ada hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you, how are you doing, how is everything, how do you do? Nice to meet you. Ya, jadi semua itu adalah bentuk-bentuk greeting formal ya. Formal greeting. Formal greeting ini biasanya selalu kita gunakan atau kita terapkan di percakapan sehari-hari kita yang biasanya ketika kita menghadapi hal-hal penting atau hal-hal resmi ya, seperti di sekolah, di tempat kerja ya, in your office, your school, or in your business, or in the party, atau di pesta ya, pesta-pesta. Biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa resmi ya. Dan biasanya di dalam suatu rapat ya, in your meeting, you flat about formal greeting. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan setelah formal greeting, tentunya informal greeting. Yes. Greeting yang informal. Ya, di sini ada juga saya tuliskan, saya terapkan beberapa bentuk-bentuk kalimat-kalimat sapaan yang menunjukkan tentang greeting informal. Yaitu di sini ada what's up? Ya, ada apa? Good to see you. Senang berjumpa denganmu. How are things with you? Bagaimana kabarmu? What is it going? Apa kabar? How is life been treating you? Bagaimana kabarmu? What's new with you?
Apa kabar terbarumu? How have you been? Bagaimana kabarmu? Ya, like that's about informal greeting. Ya, itu semua bentuk-bentuk sapaan atau greeting yang informal. Mana biasanya informal greeting applies you apply it with your friends, your friendship, and your boyfriend maybe, and your girlfriend maybe. Yes, like that. Okay, we have known that in informal greeting and informal greeting always we applied in our daily activity. Jadi di dalam informal greeting and informal greeting selalu kita gunakan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Okay, now I would like to give you about example in the dialogue ya. Please attend about the conversation. Ya, di sini ada percakapan formal greeting ya between James and Professor Austin. Okay, in the first conversation, James said that, "Good morning, Professor Austin. How are you doing?" Professor Austin answered that, "Good morning, James. I'm doing well, and you?" James said that, "I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please?" And then Professor Austin back to says, "Hello Emma, it is a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week." And then Emma said that, "It is a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us." And then Professor said that again, "Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions." Yes, based the conversation, ya, kita mengetahui bahwa di situ ada 3 orang percakapan. Ya, di situ ada 3 peran dalam memerankan percakapan tersebut. Ya, peran tersebut ialah by si Jimmy, kemudian si Emma, and Prof. Austin. Based on the conversation, we found that greeting formal. Ya, kenapa? Why? Jadi kenapa disebut greeting formal? Karena itu adalah percakapan antara seorang profesor dengan mahasiswanya. Tentunya, of course, they use about greeting formal. Ya, karena itu adalah posisinya percakapan antara seorang mahasiswa dan seorang dosen yang ingin meminta tolong menyelesaikan tugasnya. Yeah, based on the conversation, we found that greeting, "Hello, Emma." Yes, like that. Yeah, we know that the sentence is about greetings. Ya, itu adalah kalimat atau bentuk-bentuk sapaan yang formal. Ya, jadi kita bisa melihat dari beberapa percakapan tersebut ada berbentuk greeting and response. Ya, ada greetingnya dan juga ada responnya. Ya. Okay, and then the next example and the next dialogue, ya. And the conversation about informal greeting, ya. Informal greeting. Ya, di sini ada beberapa bentuk percakapan. Ya, di informal ini saya bagi-bagi lagi. Ada dia berbentuk percakapan informal kepada keluarga, teman, kemudian teman dekat, ya. Okay, the first conversation is about informal greetings pada yang telah dikenal. Jadi percakapan pertama ini adalah bentuk percakapan pada orang yang dikenal terlebih dahulu, ya. Okay, Matt. Good morning, Mixie. Good morning. How are you today? Just fine, thanks. How are you?
Wonderful, things could not be better. Ya, itu percakapan antara Max and Maxine ya. Mereka sudah saling kenal ya. Okay, in the next conversation is about informal greetings pada teman baik. Ya, di sini ada Dottie and Vivian. Okay, Dottie, hi, what's up? Nothing much. What's new with you? Not too much. I've been pretty busy. Me too. Seems like all I do is eat and sleep. Gotta go. Call me tonight. Okay, check you later. In the next, informal greetings pada keluarga ya. Ini bentuk-bentuk greetings pada keluarga sendiri. Example, good morning. 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 What's for breakfast? The usual. Eggs, toast, and cereal. Coffee if you want. I think I'll just have cereal for a change. Have yourself. The cereal and sugar are on the table. The milk is the refrigerator. Ya, berdasarkan bentuk-bentuk percakapan, contoh-contoh yang sudah saya paparkan, semoga kalian semua bisa memahami ya apa itu greeting, mana yang termasuk pada greeting formal, greeting informal ya. Jadi kita harus paham mana yang greeting formal and greeting informal. Okay, I think enough from explanation for me. And then if you want to ask about our learning today, please comment and don't forget to subscribe, like, and share to social media. Okay, thank you so much for your attention. See you.